Alright, Assalamualaikum and good day everyone. Today we continue our lecture in chapter 2 with the third subtopic 2.3 Absolute Values. Look at the learning outcome for today's lesson. Students should be able to state the properties of absolute values and solve absolute equations. Alright, so now we look at the definition of absolute value. So what is absolute value? On the real number line, the distance of a number x from O is the origin, is called the absolute value of x and denoted by absolute value of x. Right? So, contohnya, apa maksudnya kat sini? Maksudnya di sini ialah absolute value of x ialah jarak of a number x from the origin, daripada origin. So, contohnya, katakan saya ada absolute value of 5. Alright? So, maksudnya jarak a number. The number is 5 lah. Okay, 5 ni. So, jarak 5 from the origin. So, bila kita namakan dia sebagai jarak, right, jarak ini memang always positive lah. So, maksudnya kat sini kalau kita faham, dia adalah 5 units. Right. So, absolute value of 5 is 5. Right. Or maybe, kalau saya letak kat sini, absolute value of negative 5. Apa maksudnya kat sini? Alright. So, maksudnya kat sini adalah jarak, distance, from negative 5 to origin. Right. So, negative 5 to origin. Right. So, the distance is also 5 units. Right. So, the absolute value of negative 5 also 5. Alright. So, kat sini saya boleh buat conclusion. Sekiranya diberi pada kita absolute value of x is equals to 5. Right. So, what is the value of x? X may be 5 or x may be negative 5. Alright. So, definition ini yang kita akan selalu guna nanti. Right. So, kita continue. Aside from its geometrical interpretation, the absolute value can be defined as, okay, dia ada lagi 3 lagi dia punya definition lah. So, absolute of value of A is, okay, sebelum tu saya nak kenalkan, ini kita namakan sebagai piecewise function, right? So, absolute value of A is equals to A if A is greater than or equals to 0, and absolute value of A may be also equals to negative A if A less than 0. Okay, yang ini macam tadilah, dia lebih kepada definition yang tadi yang saya tunjuk tadi. Dia maybe X equals to 5, maybe X is 5, or maybe X is negative 5. Right, so now the second definition is absolute value of x minus a is equals to x minus a if x minus a is greater than or equals to 0, and also equals to negative x minus a. Right, kita just ambil je apa value sini, kita bracketkan dan letak negatif kat depan. Negative x minus a if x minus a is less than 0. Contohnya, saya bagi kat sini, katakan x diberi x absolute value of x minus 3. Right? Absolute value. Right. So, here, saya boleh, saya faham dia adalah x minus 3 if x minus 3 is greater than or equals to 0, or maybe negative x minus 3 if x minus 3 is less than 0. Right. And daripada sini, kita boleh simplify dia menjadi x minus 3, piecewise dulu. X minus 3 if, okay, saya akan simplify ni lah.
x is greater than or equals to 3, right? And negative x plus 3, right? So ni darab, negative x plus 3 if x is less than 3. So daripada sinilah x minus 3 less than 0 means x less than 3. Right? So kita boleh simplify sehingga bentuk begini. Right? Ini adalah second definition. And the third definition is square root of a square is equals to absolute value of a. Or maybe yang kita akan selalu guna nanti ialah absolute value of a is equals to square root of a square. Sama je lah kan? Absolute value of a is equals to square root of a square. Alright. So sekarang kita tengok dulu properties of absolute value. Properties number 1. If absolute value of a is greater than or equals to 0. So this is the properties number 1. Absolute value of a is greater than or equals to 0. Maksudnya absolute value itu nilainya adalah always positive. Right? So example, absolute value of 3 is equals to 3. And absolute value of 0 is equals to 0. So 0 ini memang kita assumekan dia sebagai positif lah. Right? Second property, absolute value of a is equals to absolute value of negative a. Right? So now look at the example. Absolute value of 5 is 5. And absolute value of negative 5 also 5. Right? So inilah conclusion dia, maksudnya absolute value of a is equals to absolute value of negative a. Alright, so now the third property. Absolute value of a plus b is equals to absolute value of b plus a. So now look at the example. So let's say a is negative 2 here and b is 6, right? So now negative 2 plus 6 is equals to, absolute value of negative 2 plus 6 is equals to absolute value of 4, which is equals to 4. And absolute value of 6 plus negative 2 is equals to absolute value of 4, and this is equals to 4. Then the conclusion is absolute value of a plus b is equals to absolute value of b plus e. Alright, so now look at the fifth property. Absolute value of a times b is equals to absolute value of a times absolute value of b. Right, example, absolute value of negative 3 times 6 is equals to absolute value of negative 18, which is equals to 18. And absolute value of negative 3 times absolute value of 6 is 3 times 6 and equals to 18. Properties number 6. Absolute value of a over b is equals to absolute value of a over absolute value of b, where absolute value of b cannot be equals to 0. So example, absolute value of 12 over negative 3 is equals to absolute value of negative 4, which is equals to 4. And absolute value of 12 divided by absolute value of negative 3 is equals to 12 divided by 3 and equals to 4. Right. So properties ni mungkin kita akan guna semasa pengiraan. Memang kita akan gunalah semasa pengiraan kita. Alright. So B. Kita tengok solving absolute equations. So how to solve the absolute equation? So there are two methods. Ada dua kaedah yang kita akan guna. Sama ada kita akan gunakan basic definition or maybe kita akan guna squaring both side. So kita tengok kat sini apa itu basic definition. So basic definition yang ni lah yang saya tunjuk awal tadi. If square root given, katakan diberi ataupun
absolute value, given the absolute value of x is equals to a, right? So kita faham kalau absolute of x equals to a, dan kita faham x itu mungkin a ataupun mungkin negatif a. Macam tadi saya bagi contoh lah, absolute value of x is equals to 5. So the value of x may be 5 or the value of x may be negative 5. So this is we call basic definition, right? So this is kita panggil basic definition. Inilah basic definition. Alright, so squaring both side. So untuk squaring both side, selalunya kita akan bermula dengan properties inilah. Absolute value of a is equals to square root of a square. Right? So ini kita akan guna untuk squaring both side. Alright. Ada tips kat sini, kita tengok. If there are only one absolute value, use basic definition. If there are two absolute values, we use squaring both side. Okay, boleh tak kalau saya hanya ada satu absolute value tetapi saya nak guna squaring both side? Boleh, tak salah. Alright, so kalau kita hanya ada satu absolute value, kita nak guna squaring both side, boleh, tak ada masalah. Tapi saya memang galakkan kalau kita hanya ada satu absolute value, lebih baik kita guna basic definition sahaja. Sekiranya ada dua absolute value, barulah kita guna squaring both side. So macam mana kita nak selesaikan? Right, so kita tengok example 9. Alright, so example 9. So ada tips ni masih salin balik lah. Kalau kita akan guna basic definition, sekiranya ada satu absolute value, kita akan guna squaring both side kalau ada dua absolute value. Alright, so now equation example 9a. Tengok kat sini, kalau kita tengok kat sini, hanya ada satu absolute value. Absolute value of x equals to 4. Right, so kat sini saya akan guna basic definition. So absolute value of x is equals to 4, right? Meaning that the value of x maybe is 4 or x may be negative 4. So that's it. Itu je jawapan kita, right? B. Absolute value of x plus 8 is equals to 2, right? So now absolute value of absolute value of x plus 8 is equals to 2, right? Meaning that x plus 8 is equals to 2, is equals to 2 or, right, macam tadi lah. So kita akan salin balik, x plus 8 is equals to negative 2, right, macam ni kan. So x is 4, kita salin balik ini, tapi yang ini x is, kita just negatifkan sebelah kanan itu. Sama juga inilah. So ini kita ambil x plus 8 equals to 2, kita salin balik yang ini, yang atas tu, right? So sebelahnya ataupun or x plus 8 is equals to, kita negatifkan yang sebelah kanan, so negative 2, right? Then selesaikanlah, kita just selesaikan, right? Saya padam sikit. So kita selesaikan, x is equals to negative 6 and here x is negative 10. So that's it. Ini jawapan kita. Alright. Saya sambung sikit lagi. Baik. Exercise 9. Saya nak tunjuk soalan yang ini tak ada dalam nota kamu ada, cuma dia adalah exercise. So saya nak tunjuk soalan exercise 9C, right? Dan alright, so kita tengok solve the following equation. So sekarang saya nak selesaikan soalan exercise 9C. So given that this equation, absolute value of x minus 2 is equals to 10 minus 3, right? So apa saya nak buat? Sekarang saya tengok hanya ada satu absolute value, meaning that saya akan guna basic definition, right? So sekarang saya nak guna basic definition. X minus 2 is equals to 10 minus 3x, or okay, x minus 2 is equals to, apa kita buat?
kita letak negatif di luar dan kita bracketkan 10 minus 3x. Alright. Okay, boleh faham So kita akan negatifkan yang first kita akan ikut soalan tu x minus 2, ikut je. Cuma the second one is soalan tu still lagi x minus 2 sama, cuma sebelah kanan ini kita negatifkan, kita letak negatif kat depannya. Right. Okay, kita continue calculation. So saya cuba selesaikan. So kat sini saya dapat 4x equals to 12 and x is 3. Right. And sebelah kanan ialah, okay, saya perlu simplify dulu. X minus 2 is equals to, expand dulu. Negative 10 plus 3x. Right. Dan simplify. 2x is equals to 2x equals to 8. Right. And x is 4. Right. So kita ada dua jawapan, tetapi kita tak boleh terus buat conclusion ini jawapannya. Untuk soalan ini kita perlu semak, kita perlu check. Kenapa kita perlu check soalan ini? Kenapa tadi kita tak perlu check? Okay, tadi ni example 9 ni A and B ni kita dapat dua solution juga, dua nilai X juga. Tapi kenapa kita tak check jawapan? Tapi yang ni kenapa saya cakap kita perlu check? Sebab right, kenapa soalan ini perlu kita semak? Baik, kita tengok soalan example 9. Kita fokus kepada right hand side kita. Right hand side kita adalah constant. Right hand side kita adalah constant. Right, this is example 9 A and B. So yang ini saya tak check kan? Right. Tapi yang ini saya semak sebab right hand side saya ada unknown di situ. Nampak tak x itu adalah unknown? Right? So disebabkan right hand side itu ada unknown dan dia tidak berada di dalam absolute value. Kalau ini ada unknown di sini dan dia berada dalam absolute value, maksudnya apa? Nilai ini akan jadi sentiasa positif. Right? Tak kira apa nilai x kita, di sebelah kanan, di sebelah kiri kita akan sentiasa positif. Tetapi di sebelah kanan saya tak ada absolute value. Right? So maksudnya apa? Kalau kamu faham, nilai x ini akan mempengaruhi value di sebelah kanan. Okay, dia mungkin boleh jadi positif, bila kita ganti, dia mungkin boleh jadi negatif. So, kemungkinan left hand side dah tak sama dengan right hand side. Itu sebab untuk soalan ini, kita perlu check. Kita perlu semak. Disebabkan di sebelah kanan kita tak ada unknown dan tak ada absolute value. Right? So now, saya nak semak. Right? Sekarang saya semak. So, fahamlah bila kita nak semak ni, kita mesti samakan left hand side, mesti samakan dengan right hand side. So, di sini left hand side, ini right hand side. Saya guna table lah, senang sikit. So, left hand side saya ialah apa term dalam left hand side kita? So, ini term left hand side kita. So, absolute value bagi x minus 2. Right. And for the right hand side is, apa term dalam right hand side? So, ini term dalam right hand side. So, kita akan dapat, kita just salin balik 10 minus 3x. Right. So, now saya nak check left hand side sama tak dengan right hand side. Saya mulakan dengan nilai. Saya ambil x equals to 3. Right, saya gantikan dalam term ini. So, 3 tolak 2 equals to 1. Alright. So, sebelah kanan pula, 10 minus 3 times 3. Right, ini pun kita ganti x sama dengan 3 lah. So, 10 minus 9 is 1. Jadi, left hand side equals to right hand side. Jadi, x equals to 3 is the answer. So, dia adalah jawapannya. Right, so now saya ganti pula nilai x yang kedua, iaitu x equals to 4. So, saya gantikan absolute value of 4 minus 2 is equals to 2. And ini juga saya ganti x equals to 4.
10 minus 3 times 4 is 10 minus 12. 10 minus 12 is negative 2. Right. So, sekarang kita boleh nampak left hand side is not equal to right hand side. Right. So, x equals to 4 is not the answer. Dan kita boleh buat conclusion that the answer for this equation is x equals to 3 only. Right? Boleh faham Untuk soalan ini, sekiranya kita hanya ada satu absolute value dan di sebelah kanan kita itu ataupun yang sebelah yang tak ada absolute value itu ada unknown, ada x tu, jadi kita perlu semak jawapan. Sekiranya di sebelah yang tak ada absolute value tu hanya constant, tak ada masalah. So kita tak perlu semak jawapan kita. Alright, and D, right, kita tengok D, macam mana kita nak selesaikan. Kita tengok sini. Untuk exercise 9D, soalan dia, kita tengok, ada dua absolute value. Right? Bila ada dua absolute value, kiri dan kanan ini, kita akan guna squaring both side. So, macam mana kita nak selesaikan? Baik, saya mulakan. 2x plus 6. Absolute value of 2x plus 6 is equals to absolute value of x minus 1. Dan tadi, kalau kamu ingat, saya ada bagi tahu. Untuk squaring both side ini, kita akan guna properties absolute value of a is equals to square root of a square. Right? Saya dah beritahu tadi kan, untuk squaring both side, kita akan guna properties ini. Jadi, sekarang saya nak guna properties ini. So, apa yang saya dapat sekarang? Absolute value of 2x plus 6 is square root of 2x plus 6 equals to square root of x minus 1. Alright? So, sekarang kita nak selesaikan. Nama dia adalah squaring both side. First, saya ubah dulu absolute value kepada definition ini. Saya ubah dulu kepada definition ini. Kemudian saya perlu gunakan kaedah squaring both side. Apa maksud squaring both side? Kuasa 2kan kedua-dua belah. Jadi saya akan kuasa 2kan sebelah kiri, kuasa 2kan sebelah kanan. Alright. Oh, saya tersalah lah kat sini. Wait. Saya tersalah. Sekali lagi, sorry saya Kejap ya. Alright. Right. Saya nak guna properties ini. Saya nak guna definition ini. Maksudnya adalah square root of 2x plus 6 square. Right. Ini yang betul. Square is equals to square root of x minus 1 square. Right. Saya ini yang betul lah sebenarnya. So, saya dah saya guna definition absolute value of a is equals to square root of a square. So, inilah saya dapat. Right. So, saya dah sampai sini. Apa saya nak buat? Sekarang ini barulah kita akan guna kaedah squaring both side. Kuasa 2 kan kedua-dua belah. Right. So, saya kuasa 2 kan sebelah kanan. Saya kuasa 2 kan sebelah kiri. Alright. So, now ini habis. Ini habis. Yang tinggal ialah 2x plus 6 square equals to x minus 1 square. Right? So, expand macam biasa. Kamu akan dapat 4x square plus 4 times 6, 24x plus 36 is equals to x square minus 2x plus 1. Right? Simplify. 3x square plus 26x plus 35 equals to 0. Alright. Okay, kita continue. Lepas kita dapat bentuk ni, kita nak buat apa? Nak selesaikan. Sekarang kita nak selesaikan quadratic equation lah. 3x square, saya salin semula. 3x square plus 26x plus 35 equals to 0. Right. So, saya cuba faktorkan. Equals to 0. So, 3x and x. Alright. So,
7 times 3 is 21. So 21 plus 5 is 26. Alright. So kita fakturkan dan kita akan dapat ini lah. Alright. And kita dapat jawapan X is negative 5 over 3 and X is negative 7. So this is the answer. Kenapa yang ni tak perlu semak jawapan? Kenapa ini kita tak perlu check jawapannya? Okay, sebab macam saya beritahu tadi, kat sini dua-dua belah ini ada absolute value. Bila ada absolute value ni maksudnya nilai di sebelah sini akan sentiasa positif, nilai di sebelah sini juga akan sentiasa positif. Jadinya dia tak akan maksudnya dia valid lah untuk equation ini. Alright, so ingat ada untuk equation bagi absolute value ni ada keadaan yang kita perlu semak jawapan, ada keadaan yang kita tak perlu semak jawapan. Kat mana kita perlu semak jawapan? Sekiranya hanya ada satu absolute value dan di sebelah kanannya ada at one side is absolute value, at one side is ada unknown di situ, right? Kalau ini hanya ada satu absolute value tapi tak ada unknown di sebelah kanan. So yang ni kita tak perlu semak. Alright, so itu sahaja untuk kali ini. Semoga jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.